بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد، وإسلام وتكوف Wakomor hujimlifu wanyu haini mbavanu ikao ndo mlio ngari mtosaoni hezi ntosa za Kiislamu rimwambie ni ukaya salama na amani juu ya hanyu haini mbavanu ikao do munde hao roondra hao masiwani roondra hao harumazen sanansa za he dunia eni babanu wajuka ngwao khasatan do wandu waliyo waharima insi ya Faransa yinu uhusu ya diaspora. Siononi njie banu nifanye mesaje muhimu hinu nipasize Wakomori wansipia hamme hamshe hamtutu au kaya miongoni mweze ndongo njema usilamu wahatu ware hansiza dukansi wanadamu wakati hata wakati wadoishelea zenjema za ho wandu watukufu watu waribiria waharima ye tarikh. Miongoni mweze ndongo ikao ngari zila umuo wandu ikao do waende sao yensi ya hatu rowavira hatarjeru wasili habaha yu lazimike ngabo tarikhi muhimu zikao he hansiziwa o wanadamu watukufu warumishiha o wanadamu hubinadamu ko ya jambo warirumishiha hizi jitihadi zao haurisomesa ye dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa wandu ikawe ikawulazimu wandu wadu washukuria, wandu wadu wavumbu hanjema na uwarehemu daima na izonde ziara za hao na izonde zitahtima za hao do wandu ikao warisomesa ye dini ya hatu warinusuhu harumwe dini ya hatu wareisheleziza Mwenyezi Mungu wa hatu heze jitihadi za hao neze juhudi za hao nano wa esaye waripange dunia beshwa wareisi au kwa jareisi haukaje namna ikaondo rizijuwao yensi ya hatu ila uremwa ni shida inuma haminji kalijaparo na mndu ya rundu mhayari tawalia ya fikiri ye peplo ya Komor hali ya lazimu waishi wakena maisha waishi duniani rangu hau tiyo ema shababi wa Komori hazini mrake hazini ya doshinda yejitapilie maisha ya hahe warudi warenge sharje ya hoa na watiti wawakompanye wawalele hamisomo na melezi mema ya kibinadamu na melezi ya Kiislamu madama ngaramba usizi Islamu ini atsuji dubriane mwana wa hahe he beiza mwayeni za hahe
yani ujihunda hashindiha awe mwanaha hamshindi haumavu malezi ukaba nu mwanadamu ledaho kalina ushinda likedaho mraya kona ushinda uke mraya mjiko na ushinda uke mji nsike na ushinda ikaensi vatsina la madhamana ikao watawalia wala wanadamu waishio uharma ilansi yonde maana koyo lazimu wandu ajoka utsunguwa madhamana wa wabehe haruma sirikali wende wa wajereyo wende wa wanyisi zeze haki za hao wajue mru wa mtsungu wao kanga nzoya kimru mwenze rumbi nganzoya kimru mwenze roho nkuyu ye hanzo wanadamu ye hanzensi ya hahe abobo hanzensi ya hahe ye hanzo wanadamu weeshiyo yakena hamu ya ukayaminga mwendo mbiyo banu nitawale wanadamu wanu hailmu mbuyanikayo haujizi mbuyanikawo hakumpeta sinloni yo ilini wenese ukamiha nzensi ya hangu irudi mihanza wanadamu wa nshensi ya hangu haukaye nsi yo keka nsi batsino wanadamu mingeshe vande shensi mbo shaumba shito oranso inamna inu shitojo meleza marunku na namiri yani shivande shansi ba shivalori ya heshe vande shansi mnyezi mguyari ni kashojiri shansi hamuda haja iliyokaya mwanadamu ya jiaji ya shiwahe wastamarakum fiha mnyezi mgwataha wanadamu wajiwata miyeshe vande shansi shinu houjizi ya wanika ne akli ya wanika washiwahe washitamiye washienshi abangabo ejanibu ya hiyo isho wa wahoze nyumba wadoeshi wahifadhize famii ngabo ejanibu ya hizo watsinzoze nzia wadobira isheleka mndogodo mahala haya ngabo mahala wakao reserve waji walime ilibake mavuna ya shahula almuradi yeni wandu waune hali wakao shinda wajere daula ya hao ngono ike hamaisha bora wanadamu waisho harumwe daula ila ike ni mwanadamu ngene amani ya hahe ngene usalimifu wa hahe ngene maisha ya hahe hato wakati mnyezi mwajo humukhtari ndongoza husu dini au ndongoza husu ibada izo mwanadamu nde utamani au nde ujivolonte ikahisa ngena moyo kangazo mwanadamu akena moyo ngeya onokaya akili na loni yomgu yani kayonga ni rumiyo hata nijuwe mnyezi mgwa hangu na nabo baja mtume nga mdungo mtume weye njuze mgu wa hangu beshe mtume katabaha shanga mnatsunjilizize yeshiyo mnyezi mgu ya mwere ya nole Qur'ani nisome nijiongowe nije uharumosilamu wa mnyezi mgu ndo maabudia na ulindia wosi kunjoro ha dunia ni hunu riwasili akhira nende na mre mavuna ya hangu ngabo andu atweka hiyo ono kwatutsa hawosilamu wa mnyezi mgu sha ujobaki makafiri au wabaki wanafiki sha umwe wanadamu wa uhaina mroge na uhayati ngena vi ngueshi ngujue hali ya joka huende so hayati wa hai abange abo wandu waribirilia rangu inu mahamengo minena na mine ya uhuru ya independence rahaka rijauna ya mru ya ribeli ya irumbi shawanza yensi rangu na tuanza yensi uka ngasina masiwa mane mararuho ndamane nitso yanza nintsofanya mahaba ya uyanza ukabanu ngamjifaharinele dongo la ukami mimkomori raji hunda masiwa mane baheka hafanye mahaba yoto kai masiwa ya uyanza haukawa ndo aritawalio kwanze masiwa ani wohanza ze faida za masiwa shao kwanze masiwa hendi enge masiwa ngwa yanzao wajo yaunda wayapange yakeje dunia ilobonze hauka zensizi lobonze wanadamu wazitawalia waziwaha wazipanga ngazijisawo nzia njema nyumba njema za ulala haya plaji njema ani loteli njema nkuza za turismu
ngono yensiu yoyo uwahwa ensiu yoyo pangwa nzia njema zijisawo nyumba njema zijisawo loteli njema zijisawo zikawo veje wajeni waje washinde wanshize lote zilizila watiema lo harma yensi shinsiu yo okwayanza hendi kwatu iwaha bahata zono komo mrure nga mapesa ya yeba hende holu nyumba bonze esheleke haisa roho harumwe yezi ya jado hawa nyumba bonze ngono ndo wahulu nyumba bonze wajitambazize maisha yao bonze au warengeze mali wazi hiba wende waze hansi haruma majoma na mivuvu bonze toma ukaya watijo bohayo aizo abugabo yonde yale maukawo kwanza yensi henzi ganzo insiwundwa elona nyumba mumundi ya doliva eutsinya nyumba mwahe nyumba ani wanadamu washinde mrajo kamna hule nyumba au mnajiri nyumba hamamanga haukamanga sitso wajirize nyumba madama shebaleche shahe serikali sha madama komori ngono mrujokana na mbada hongwanzo yewahe habitsama hamengo miraruma hamengo mine raye jatoshinda ya hezo pando ingeba nungasila serikali ya sivuzi itoya nrabo wajokana entreprise za serikali mwanada mwende afanye demande ngono yabeshe serikali wapo entreprise ila wende watu mwashie nyumba wakati ila wafanyize kontra emrolado libemba nyumba hata ngono baada babulwa maisha mwanadamu ujoshida afanye hazi afanywa hazi etujoshinda afanye hazi mrumdu hazi shange ni mnaretreti wa hahe ujiduburiyo wanazirewe ngo unezere surusu za hao wanawatiti ngo alelwao ani izo zonse pia nganzawo zipangiwa shawu wanadamu wakorita walia rahimru wokajaja ngono vendo vira mndu wanduwa mhusudi au wajihusudi imndu wa mshute henzahe rangu ya watarjira silaba ngamono hali ziliyo abonge yabo nganzo wandu wajoka hanza yensi ikangwa nzo yensi yabongwa nzo wanadamu waesho harma yensi na timweleza ni tinaurantu umweleza nuka haina mruguzi juo haina nsitso hana wandu wane mabea manebasi de mwana mtiti wa hiyonsi de irewe shahiyonsi de shababi wa hiyonsi de mrumduhazi wa hiyonsi ngono wandu waumbwa waje wakena moyo bahi serikali yeulazimu yendeze mbio za hende thiyani wandu waweni mndu akena na resursu za weshi yawe mabeye mararuje na mnaraza mbagarizono bonze de mana rizambao emabeye mararuyo malemevu bahiwa waulazimu serikali yonese emana ya utawala wandu yarengeze yabuweze nafasi za ulelo wana yabuweze nafasi za wangale izirewe ya wafanye wana mapuseti wadopa shia wafanye taratibu ya hanzo arohe ulomwade ya suwanyewa waduweni kwa mishahara ngarizono bonze ngono wando wele weduni wando wele wa usilamu mwana shababi bahe yatungiwa hazi zihazingizo na domeni zinji ngabo bundo ngabo dima ngabo lozi ngabo hazizanziani ngabo za hazizo mwenje ngabo hazizaheze communication ngono wandukwana utwa hazizo ufanya ngono ilo wanadamu mashababi wenshu harumwa yensi eni mrajunde na muhono wa hazingu fanyo umwezi ufe yalibwa yendende yake na maisha uye ulaheze mvuzahe imrumdu hazi yesa ya kansi haunrudu hazi wabahe yekatojo urantu ajaubahe harumwa dunia nezensi za developeha shangunge harumwa sharje ya serikali wakati ilaka neretreti ya hahe hadunde mbendu ya haina mwezi wa hafa hashindie jangalia hangalwa unonoa hahe zetretema za hahe mbindu hahe ya hula an muradi mwanadamu haishi hata haroha duniani izo leze rogo zikawo be hasirikali bala eka sirikali katwenda heze rogo izo zone yabo uwo mwizi wumdu yarenga sirikali ra yavotiwa ra yatuvotiwa kwendo yake nsibala yajitajirise na wodo wafa umewari tawalia
izo ndizo rionao ohenda balaha ujibihubia raisi ngushughuli honeneza hahe ema ministeri wa hahe wa shughuli hananeza hao ema direktori ni mriani kwa postobala shayetu wafanyoka ila manyahuli yahe no hao ngono hado fanyezo yanzao rijihundu kominote yani ritsayiha karitsi na maisha karitsu jowra zafia karitsu jowenshi abgemi ujuisoka ewando alango ndombi watawale wandu hindi karitsone alama za utawali ya wandu hindi maana yei hansi ma ministeri maana yei hansi ma direktori maana yabuwa yei hansi serikali ndeye serikali ila haina domeni eni mru ya roye le fuvu ya la lampasa iwa he sante ike abongo shuli hone sante jumo tsonda lapitali na hunda farmasi na usomesa madoktori na usomesa mainfermieri yani wizara ya he sante riwoneye jirma ya hayo uharma yensi shati lotoka mruha hano mwaukaye ministeri wa he sante yani kabatsi mbando ikiriyo ministeri wa he ekonomi bahe yarenge ye jirma ya ekonomi ya hiyonsi ya ipange ngono bakesharia shijurwaze domenizo zonsipi shahini usukoro titwishoka deturnoma ngono ndo ba deturne ndukaza henzahe yani warukwa tumona mahala izorugo ikao kazija harmo dunia ko yajwamba uharmo uislamu watu abgatskandano ni sokaya karija paro hondana ni mruo imana kosi wa komorisi si wenshi hauziro zinumba izahonze mba izanze mwa mji ensubaka wababa wakana mvu wadodungano wandwasha hawa zazatu wenda werilimia warilo watotole wadunga renda rela zefriza tsambala monziani imono majivani iho hata bajoka udopo amba hindo legioni hawe masihu yayo wandwashindi wajiduburia sha esirikalinda hivi ya paro jabala ya fikiri mwana ukana rilelo wana wa maudu sirikalinda hivi ya paro jabo ya fikiro wana zirewe wanu na riorganize ripange maisha ya hawari wa kompanye sirikalinda hivi ya paro jabanu ya fikire mashababi hujimlifuaho ira ya somara ya tusoma watilwa hazini izo antroprizi mbili uhondandaru wana wakomori watojo ka hazini ngono warumeze mvuza hawaenshi wandrawo kwa japaro huja kalijaparo waona ngono yembangba haya serikali dabi ya proja ya fikiri mdumdu haziwa hiyonsi ngono yadom yezo uso na mwangalia na mfanyile irumbi hata joroha zirugo izo yembangba kalijaparo ziona ngono shawandu ikao yavuma na lawe ngono hamandu endo mbizani enienda mbizani ngujenda ya hale eshahula shapi wabala yale yenu wanzani wahewa jukanza wale ekaye turu yahe hisa ya roho yafunge mbeiza valizi yenzahe bajiwasa yasi la memshozi yonde namna wandu wakao ritawalia wakao fanya hatejiru wasili daraja ya rasili wakati luonu unu ngono mwanadamu mzima yatojawo no kayami miyabe mnansi wo ingune interese nguni jibiyo ngohono ngamwendo mbiyo banu nifanye nsomrenga yatsoka wahangu wanadamu ni wakadamize ni waroarie ejonite nistehi ngamjumratsi yakena moyo donde makotsi no ambaga nifanyondro haya ejoka kinyume ya hangu ni uongwe zitwa au ni wajaze pirizo yende namna ya mrurumo egozisha mvu igozisha mvu woyekana ndogo itsodeze mvuza hahe ejotwei ngujomratsi na moyo etujotwei ekangu mono kangu jo mwambete ngujo mpashe hitwa ekango no kaya katumpashe hitwa shatwe na yamte harma pirizo ya mfunge ya mdensi yabo ya domtorutuire ya dom adhibu ani za diktaturi ze jibarisha mvu yani izo zikahale harma dunia shabanga zendo zerejei ne alama ya umrurumo egozisha mvu ila alama ya ukayeti mfaume haukaya engewa ndo atwendo fanya uadilifu au voti za kisheria wa mvoti kajajo ndabilite nzima ilende maana yafanya zima guiza hahe nize mikarakara za hahe nize mvuza hahe nize hila za hahe hata ya ketiari ya roe wandu hitwa no yende mbiyo atarenge yezila mvu
abwe yabo raye yafanye zimakri hata yarengeyezi hiyo hamvu hego zishamvu batina mwafikiana waho wanadamu ngono handaniyo si haki ya Kiislamu kwa yajwambo kaike haki ya kibinadamu hendi wanadamu wote pia kwa jajibiwa kwa tikonta bishe mwanadamu ye kanono haya haunokaya mibo namba mnarengeza mvuyu njoshinda nrengeza mvuyu kabati mrujoshinda ni uze izo hata Mwenyezi Mungu haziharamisha. Mwenyezi Mungu yende uko na shua ya utungu wa mtume hala jokanza mtunguwe yonde mana ratupa ruwa ravuti za mitume yeto nome mtume hamba endo harumwe kaumu ya haho baturumu mtume ejuelewo kaye mtume ngujodunga etujuelewo kawe mtume ngujokufuru abuminde londa za umrenda sisi ima dhamana baada mtume hatimiziwa utume henzahe ababange lazima wanadamu ikasizi silamu si upanga mrupa wa amiri almu'minina de mru ya hifadhi Qur'ani ne sunna ya mtume ulona jirma ya ushinda tawale maislamu hendi si maislamu si kardovo ti prezida hauke prezida watu Mwenyezi Mungu sange yabo si kardovo ti sharia haukari sanga sina Qur'anina na hadithi za mtume zilo yabo shasi votindo si voti mrupa wa waliyul amri de mrujata wale maislamu wakamtumamba ukaya heni wandu wailiwa loba wararua loba hanu mzimana ke imamu mtizelugo zanyu zitido trene sha na mdoka na imamu wa humgideni abugasi uve hamrupa wa demanda wakati mtume hafa si hamba amirul mu'minina au khalifatul muslimina de mrujata wale maislamu baada mtume waka ujaya hime ya rengezi dhwamanazi sisojuenda pombono shaya jarengo banu mtume ya kaza ya hukumu he Qur'ani ya hukumu heze hadithi za mtume ne fiqhi ya Kiislamu shawo katuja njeze mbando kwa hendi karna hendo jumwe zo mtume ya ihansi shaya iyo daula ya Kiislamu shika kartsanza rifanye daula ya Kiislamu ngarendo haruma daula ya demokrasi ya ukasi wanadamu rilo haruma daula rafikiana ngono rianshukasi wanadamu bahandu ufanya uchuguzi wandu ufanya voti wandu watsungu wa mwanadamu wano monoma silaha henda hakahitwa shaho wanadamu wanshwar mwe daula ila mwanadamu badandu wa mtsungu wa havoti zilizambao intikhabati za election wakati ila bahe weyani kwa uaminifula ya Mwenyezi Mungu au yasteho binadamu tishutare Mwenyezi Mungu yatosteho ulo binadamu ikawa wamniko aminifu yabaliye uadilifu harumwensi yahe ila na mahakama ya kiadilifu ya juzingiza uadilifu yauti yanziyani wula na zila haki za huwa nadamu wake mahakama itojo kana penzeleya eni mwanadamu ujuendo anzatumbiye mwanadamu mpaka au yarengi haki ito yahe yano wandu wao wabede wajijewa amma emrujo stehi hakau harma limiti ya hahe kakaja konvoke mahakama yeujwa henda bwevande jumansi haulenza nkundwe hangaliza mpasa hangaliza tumpasa habiramo yamba yabire hajizia niho yamba tibire mwanadamu yeto joji sekwirize hajita harma security raye yejaja ya mwukaya ubanu ani iraji kazwa mipaka haizo maana wahanso mipaka dala na adamu wajoka hanza yani watumbiye wananya mpaka haizo imma daula ya Kiislamu uislamu usazelo pia ngizo pre ngasina Qur'ani ngasina hadithi za mtume ngasina fiqhi ya Kiislamu nganze mwanadamu ujoka utabala uislamu ikenge ne jirma ya heze ilmu za joharmu ya Qur'ani haukawa mru presente mtume bwebande juma nside maana mwa amiril mu'minina amma ikasiwa nduma islamu inu daula nzore wanadamu pia waishi daula ya kidemokrasi daula ya kihuria yoyo kama islamu kama kafiri ka wanafiki wanadamu waishi wafanywa sharia shi wabirilia hamade zensi za Europa zinu ze dini pia ngazianshiyo amma yedi daula wafanywa kaya inu republiki ya wanadamu wansi pia wanadamu ngona haki waishishe bandesha shinu wanadamu ngona haki yauka ini mwanadamu yonde haki yahe iyo ndiye maana waimisa mahakama na uadilifu na usawa wa mwanesha ini mwanadamu yonde haki yahe
yonde maana Mwenyezi Mungu yawaransi tranquili bwabende jumansi madama watsawe dunia ngwajohenda ne dunia ya hawo izahema ulutwa kiyama eni atusijidi ya Mwenyezi Mungu hakumshukuria hauitarifuka yende faume yende patro wa hole mengu hunu ya jokaba nu mwanadamu ole mengu mwanadamu ya joka ole mengu nunumbwa ni Mungu ipatronge ujuma ole mengunu Rabbi al-A'la ani mfomi wangu mtukufu ikawa juma ikabati mwanadamu ya jokaba na dunia inu nyumba ya Mwenyezi Mungu si wanadamu raja duniani vanuri berje wa duniani na mru ya berje wa haruma nyumba ito ya hahe ya jo ikawe mwenye kangwa zo ajamtoho nyumba ni hahe yehu mtowa nuwo mwanadamu eduna ya Mwenyezi Mungu si wanadamu pia nezinru zilo duniani pia vanri berje wa vangasi haruma berjema eya mayokanga saruma berjemendi dokeni ni mrikao wakati wahe wisa duniani Mwenyezi Mungu tosa ya waja mtowe roho maadama yende ya mtiaro ya mumba ya mtiaroho yende ujisajo jatowe roho ila ya mtowo harumwe berjema yahe hunu imana kabuja mtowe hunu ndi ngarendo ule mengundwa jina yatsi shutando to amini ngabo amini ngabo to amini abagati kanza mune sokai anduko aka haruma berjema wado fanyezo wanzao dore mwenye nyumba utifanywa jewiro harumwe nyumba ya wandu baba ngawa harumwa berjema haisi wanale muri janga rifanywa jikani ngabo shamburo rambari tsinjiye ngari njiyawo ngabo rambari tsilengari lawo ngasina ujewiri ngasina utabasamu ngarifanyizwa ranzawo aniridwazo kabane nyumba yintsahatu bado wandu wa berje wango unamvuu rahano wenye nyumba ngono haizo angzone jimilikishe zile zilo nyumbani ngono rikomezo rambari tsikome abagati kanzana nesokaya mwanadamu ikandu kwatsu kazi silamu banu waliyo sho wanadamu ngwanzori yeshi inamna lazimu yule maana banzoba ke uadilifu na mahakama ya kiadilifu yatu na penzele yakawe izo mtumende ajani izo zonse pia mtumaja pange wandu dunia yaruda pange wandu dini ngabo warenge dunia wendo niyo de Europa ngabo warenge dini ne dunia emaisilamu yetu wadukaya bati daba abamrendo angala umonta zati za Kiislamu rambo za Kiislamu rizalwa maislamu ze adhananga ziheya haruma zati hizo zati za Afrikani zati za Kiarabu yana aba hawashashi wandu wajifakharoni uislamu unu sho wanadamu wenji wa dhihiri yani dawala wa benu wa imani wa bwenda za unafiki yonde imani zensi zatu za Kiislamu zilo harmu msajaja zilo harmu dhalimu abaha ini mranzo ini hanzo mfano mwema wa dunia ngutojusema tsohangala ima Europe wan haukaima Europa do walo mfano wa he dunia do walo mfano harmu adilifu do walo mfano harmu maisha mema shazinsi za hatu kazichujo urengwa mfano harmu maisha mema ya dunia ko yajwamba maisha ya Kiislamu usilamu utoba kiisimu neze isimu rakaziwa ne mavazi rikovaya neze adhana zihawo misirini ngohono alhamdulillah bubatsi andro atsingo hundrandu wadhani wandranja hu misirini huleni ajeliwa swali sha ebe yo swale jo kaurengwaje noandu wadhulumi wao noandu kwatsina maisha mru yajo abudi ya Mwenyezi Mungu hali ya lazima yuke na utongezekeri rensi ya ukasisi risinyi kontrasi na Mwenyezi Mungu rido swali sha waridhulumuo ngariju washitakensi hu ya kiyama ikari wasuli Mwenyezi Mungu abaga ilo nlobala ala hunda zinsi za Kiislamu rasima Afrike romonda Arabu de zenyifa ume za kiguguru de zenyifa ume za kidhulma de zenyifa ume za kijewili za kitira ngono zitohanza zone mwanadamu yajwe yambe kweli au yambe ngukozo au ngozwe haki ya hahe sha lazima basema pucha rivala na mrungu le wandu awezi tobango arambeteo au mwatepirizo mwafungiye mwamenye maisha yao hata wajiwa todoji fia abonge yabo zensi za Europa zinungizo mfano haini mwanadamu usikiniwe daula ya hahe na ungo ajohu nuwe ona shanbwese kwa tina macho haindi ezilo mioni hao kwa jajojo urenga mifano mema nwezilo mioni hao izimelo mioni hao mbi abuka tikanza ntende zemba biyokaya ngarenda umbiyo riombe Mwenyezi Mungu hemba birijoshinda
rishemeleye uharumaze mabango yanu wandu wenji wa parasoze darasa zinu riwombe wazunde maana rizunde maana sonsi pia rowasome ustaarabu wa kizungu, rowasome ustaarabu wa Kiingereza, rowasome ustaarabu wa kidini ya Kiislamu, au wasome Kiarabu bahili manumrujo some Kiarabu hakaka somo Uislamu ngarone mafundi wasomo Kiarabu le walonze doktora watsohoze mamineze wakema ministeri wakema direktori wakema ambasadi sha Uislamu kwatsina hajanuo ngono nenge wasomo Uislamu wajo kamfano harmaze posto wanikiwa vanisi shutibari mroso mukiarabu atoke Islamu ngono zeluko izuzo na mdozi to harma ze nyungwe za hanyu haye kamra no me wakaye mufuti balati shutimro respecte wa Islamu shamru joka mufti wa heda ula ni habala hama hafikiana naye no yonde ze 50 zahe mrujo no me wakaali ngono ikalio la tishutake wa Kiislamu shayi jonyamilia ze maguiza heyezi noeza hezende zetukizo na mdoze lewandro haukaya mrujo kinyume mrujo soma shizungu awasoma Kiingereza hajaka Muislamu mwemaka mfano yani rahana ulamba some Kiarabu hendi si wakomaritso lekezo kabale mrenda tia Kiarabu balatso somo Islamu la zalama zoka kwa jesumo Islamu dailana mnawa nshiyo de comportoma waloniyo wenji wa roho Azhari, wenji wa roho harme jamia ya Madina, wenji wa roho harmaze jamia za Makka, no harme mundu Arabu wandu wa waja no kwati mfano ya ukaya kwa tsuri nikapijala ukawa somo dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iza heya ni kwa mikiro ya yambe yejwe yamba ngono yujotowema waidha hefa swaha haukaka jejosubuta kaza Mwenyezi Mungu na Mtume ndabo gujojo urenga aya bala yefasiri bwajwa sharabu yarige hadithi yefasiri bwajwa sharabu yambe wanade mwenzonzo yawambie shawo mfano wahe yeye waye katushinda ya stehula Uislamu wahe ya kamfano halo wasomesha zungwa de tournoze mali yonde halo wasomesha Arabu de tournoze mali yonde halo wasomesha Kiingereza de tournoze mali ani raha wandu wasomesha soma yoyonsi pia rakartu wana mrulo mfano hata wakomori ngwatsinzo tomano mruka dotsinza toma ebano abaye yabakindo waheshi zungu wende waheshi Kiingereza wende waheshi Arabu wende ebano abe toma ili mwene sokaya baleila ala maukaka bati mruye ani kabati bala mrwele wa Uislamu wahahi hauka boba jama fundi wa Kiarabu au balo mafundi wa Kiarabu walo harumaze ze ministeri walo ma directori au wani kwaze posto watojo kamfano wahe wa Uislamu wa represent Mtume ni maswahaba harumaze posto za hao wadamba iribadi wale ministeri ya hahe ngiyo propro walao directori wa hahe nguo propro shande basi eba warjoka pulanda abge yabo wala tsandu wasome dini ya Kiislamu njaba kwa Yesu masha kwa tu yaamini kwa tu yelewa hendi engewa isomo hali Mwenyezi Mungu na Mtume hamba wajoka ondo wajoka ma opposition wadambo kayano banobo raisi wa daula intide hali ya lazimu wakitide hali wa voti wa wendese ye mufti waye ide lazimu ya zie president kaya yote intide ze condition intide lamini raulisa kujalisi waamini karijatsegerezo mswafu wa Mwenyezi Mungu bala ujeule yamini ujende heki nyume wala de mufti de atojoka humzia she mufti ngwangalo shande zahe imakali wala pia ngwangalawe shale zentereza hao na rambesi buzi beshwa yona nyongo ngono ni lazima wandu waliswao ze aminizila humliso ya mwembe ukaenga weswiri nizo ne Qur'ani wajawayi milabanu hindi mnafikie karulamini ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah ngono anikawa nafiki ngwanzi zao zende okwarula mini okwarulaba wanma Europe wondo mfano hatu waundo kwa dotsa miswahafu andani kwatsu amini ngwa aminishilo harumwe Qur'ani chakwatsu aminu mswahafu ani ngwarengwe dunia shida akhiro yo kwatsina hajani abugabo okwado kansi wamba gwarengo miswahafu wereme mabi wale amini wofanyamna sermam titi no kwado presentom swahafu kakwatsu jua shimwanadamu yeujikonfie hajokaya ubinadamu wanivoti wanu 80% wanadamu ilazimoni wastehi uundu binadamu
duru mishiha wa shiyuti imani yauka inga wanduwa rongu bayiwa tsojoka wana mtumo harumwe jannatul firdaus shainu confiance yake binadamu sha Mwenyezi Mungu ajokaya kwa amba wanadamu nrabo Mwenyezi Mungu tso wa aidi Mungu tso wa nusuru dunia ya hao hawabakirike dunia ya hao zabariri zansi za hatu riswaliyo rendo jumani riswaloza yili rifungwe tsumu wandu aremovo yezizi wenda heji wenda wetembeya ngono riswaloze swala zile kamra rohazini zabariri Mwenyezi Mungu atori barikayevi ila via kinafiki walari haribanda za unafiki ani riverno idhahiri ukasi wandu wema mrala hazini henda hebize maliza serikali azihi hadhale kanzune le kofia hanjaho msirini na intasubihi yaduni swana adamu kabale ani mndu muislamu na bala hanyanganye posto ya nikiwayo rangoli raisi wa heda ulata imna plato mtiti izo ndogo ikaunga jojo zamba ukanga sina mfano hazo abugabo narikejumu hamba narikejumu rale narikejumu beyaze mesaji laalla insha Allah zarugori zambo harmazerezo zinu bakewana adamu imma ngo binadamu zendogozi nziwaeleye shande mru ulo hendo mbiyo yarenge ezi daula ya yendese nachokamwa na adamu babu wanadamu gwajo nshindo nabo wakati yo nuru na ala nuru ikaha harudaka mndu muislamu mndu Mungu abazalo gonga zjo henda barabara hakeme iropenga zenda barabara wa binadamu sha ukwari Mungu ngabo wanzo wa Mungu no watu hanza wa mndre sha zelo gotu vabie sha siisi zelo gondo ko kazitsuhenda redi ni redunia kazitsuhenda hakamrulo na umavutwa ma yekaju abudia Mwenyezi Mungu abangenge lazimo wandu hatuanu wesawabiri ikangwa unaturuza uli warejei shana ware Mungu watubu nano waliyo ngono waja watazi mashakili ziliyo ngari wabeshao ze message zimba wabeheta uba handani mndukado jini kaufa hamvuyu handani mndukado dhulumwe daula ya hahe wandu ambango arovoti mndu hesabo yezihiba bali ngonzo faume izo harumwe dunia kazirendwa kwa yajamba hoso ni Mwenyezi Mungu mndu amandu wo ikaha swali ikaye mndu swali erekaha swali rekaha swaliza swala hiyo yoke rengwa hendi wandu heda ula hensi ya wafikiana uchungu wa mndu haki vajaba helele ya mndu wo harenge hamvuyu vatinela namna ndu wafikiana baheka yengu jida Islamu Mtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya yemruo yeswali haswali bure haukai swala yahe yoke haujuma shetwa shahe sibiri reka haswaliwa yeche simploma jau hadungu jamaa haswali awaswaliwa yeche waloho ho presidency hahe ko yajambe saya johenda yarenge dhamana ya ukangu swalizo wandu swala yahe wiyo ketsurengwa haizo yo kaida ya fiqhi imndu ya jirenda imamuso ni mawandu no wanadamu kwa tsujiwanie au kwa jamtsunguwa imndu woka tsurengwa swala yo fiqhi ya rengo haruma ze hadithi za mtume sabungalwa nao abuga mndu kado jisa za mvu yake imamu anibanata rajoka blambe maimamu yomsirini wauva unganzo Jamaica ngwa wafikoye imamu ngono shawidi imamu ya tawala wanadamu yanzoya wanyiseze haki zao nganziki wanadamu wafikiana wondo wa mvoti hu aminifu wa mnika na ula uadilifu wa mwananuo na zila tabia njema ya hanizo wajwao kakana warota wende yavotiwa amma yaja yarenga hauguguru yarenga hamvuyu ya abuhanda na dharau wanadamu abo handani haune yokaya haune wanadamu kanyitsi wandu wamni voti miti muaminifu abunge ntsuta ho aminifu hanyu mimi wambibon lona mvuyu lona makri ngamjojo urenga hamvuyu ramwanza rakamjanza da ila firauna yamba ukaya ana rabbukumul a'la minde mfomi wanyu minde mlezi mfomi wanyu huo jumwangu kabati abo abazokaya ujuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngeyabo lewo wandu wendo tereto ama firauna wajohanza wamane izo ndizo firauna yatofanya
Firauna wende diktatori mhuwa he dunia, wende mndu yakana diktatori ya mvuu, yakaurwa hitwa hamvuu, yakaufunga hamvuu, yakauadhibu hamvuu. No wandwa ini mndu yatu stehe yezia yabu lazima ya mwonese matungu. Zole zirigo zirejeo harumwe dunia leo. Na masiwa watutu, wana magobo wararuwe biriti. Au wana magobo wanewe biriti. Mwanadamu hambo hasomo. Katushinda ya rengo wana miri wanu ya waranje. Eni mnagobo webiriti banyaka makini. Wandwanu kwa unoha ya dingo hiwara Mwenyezi Mungu. Ba ihorenda ukahuti wangu. Ihorenda ukahuti wangu batukufu. Abuge yabo miukana wakati tibiri banu. Hautowa mbavezi romo rohoni hatu. Hauwe hamba vize mesaje mtume sallallahu alayhi wa sallam ya baridozi veha. Watso banu na inge banu. Beni rezambao banu yende huambo. Shari rangeze hanywa za hatunga lizirumi yao kaya. Mtume hambari mwambeni ukaji namna kadha. Mnyezi mwara mbari mwambeni nrogo kadha. Abuge karitu utahitondo ukaya. Rowa tawala. Rowa nzo waje watawale. Ngari wesheleza ukakwari Mwenyezi Mungu. Bawo mzokoti mwangu ihorendao. Ze surprise zari bandale ihorendao kaziti nyangu. Bane kari habandi nusuhu. Rowa liyo, rowa nzo waje. Warishilia, wajandalia, wewe irayatu hujana jandalie. Yesheze na sohazi nukaya urengava manatsi nyangu. Weboro noda holiti ngo ushinda, au mraya ushindi, au mji ushindi, au lebavula haholu ushindi, kwa ya jamba leula ya kamili. Wanduwanu kwa doira Mwenyezi Mungu. Wanduwanu kwa doishele Mwenyezi Mungu ihorendao. Baba ne dunia bangasi haruma berjema. Banu Mwenyezi Mungu ari berje hunu. Ngujojari towe hunito hulebanu. Mwanadamu kajipanga hala joka henda akhira yende ye mosoni mwa Mwenyezi Mungu. Yeshelea umwiboze mali za daula. Yeshelea umnyanganyoze posto za serikali. Yeshelea ye khiyana ifanyao harmaze ze posto za serikali. Haini mwanadamu yani kwa posto ya serikali ikiislamune ikibinadamu yeka konte chodu mshahara wa hahe ye serikali wafikiana ihali lazimu haukaya serikali wako wafikiana mshahara wa ministeri mshahara wa president mshahara wa directori hata posto zonsi pia ye serikali wako hona na wafikiana shemu mwanadamu wayeka jikazizo mshahara nongarizo noensi ya hatu mruye tsono mewa harma amba posto bala yehende ndo wajikazo mshahara hendi raisi bahatso jikazizo mshahara ya lazima ajilibe yabo wandu wabakabu atijikazize wandu wanukwari Mwenyezi Mungu le bala hahe bangu ajuba ko harma emba berjema inu wadofanyo jewiri we kadamizo wandu sheihorendao kazitsi nyangu haizo kana urantsobira banu rebe haze message zinu haniya ya hwesheleziza haukaye rambo kai kakariti na zorenda na ritodo zamba walono zorenda dileja ishi shasi rilona ntuda ya ilmu nonde maulamau lazima rizambe vuritona za urenda si karijo sabunduki si karijo ende sabunduki karijo soma ndogozo jaishi abungele jeshi la hiyo nsi waundo walazimu waunezi tohenda wazinyongo owe wauneze ndao wazivirilie yonde namna ya jeshi la daula ezendao wohenda wazinyongo owa ezitohenda wazinyongo owa ezendao wazivirilia ikaira isinge mwema wamsekwirize ikaira isikati mui wende wamvure mashishwambo kada aboni kwa yoti yahwe yeziyo shale jeshi wono kwa tujwe mana ya mruka jeshi kwa tujwe mana ya defense yansi ngono walangwendo wabirile yezi warudi wabirile wanatsi shaki nyume mulahatu madama kwatsu jua imana yamruka polisi imana yamruka jaishi imana yamrenda yake arme madama kwatsu soma kwatsu zijua kwatsu no binadamu kwatsu no silamu abo lazima zindogozike he namna ila wala mfaumo joka hanzake mjewiri imana alo mfaume alo mjewiri dabo yashinda ya unrabiswara ya unramali ya wahula na mchoda za mnibirile ya boba mchojodu mnikani omkatadipe wa hanyweni samjoka uwanza
bahekawo tsanadamu udwaze peplo ya hao wadwaze maraia wadwaze wababao no wazaza hao no anashwa hao no wahuwao no mabani hao no anashe wao wadungu ya diktator wala mfaume alimu ngono ikawa kati mwanadamu wamwimilia washangirao dhalimula yawezi kawo jiribo nsijuyu dankan dakka dajira Mwenyezi Mungu amba ukaya idha dukkatil ardu dakkan dakka bahim diktatori kahemilwane lejeishi ima ulama uba watena wa msutenea yaboye daula yoka dakkan dakka yehu ikazakifu hei ni mruendo hezaji yepula shahitu nguko na moyarende hei ni mruendo ambatijau yefungwa awende yanyamile serikali abuge abo yotsile hali mgwanzo iduna inu yende azigabu watukufu unsili wakati nikawo biraba nsifanya darasa sha wakatata wakati habo imaji ya horihondo enkomiyo habo rasongeha imwana mkomori ya songeha habo nsijuyu bishangarishi yao ye publicite ukaye amaningi yo alhamdulillah ye emergency yandisa vanutira senzia yoti emergency vanukana mwenje yoti emergency haukaukana nzia lazima rito kana nzia ridohenda vanohoja ritarasanzia rite gudro amada zinsiza developea ulando starabu shamwe na adamu yeto jojitsenga nzia hemindu adohenda zenzia zilomwe nzema mjizila rito zitsenga hemindu haukeni sawa roaraba hanu panzata panza woto kanzia au hurenge mibaya idhan banura isati jifakhareka hafanya nzia biyo nde wajibu ya hahe ende lona magarajo kanza dobira abo atifanya nzia abuga yo haki ya hema peplo chatsibra ekamkomono konguti yonzia no nabasema bildezeri watsisihe balara yatsijuso hosi bauti yanzia ila devoir ya serikali utamwenje ila devoir ya serikali siba hiwalo alona hazu biro wanzo mwenjoke daima iwongwa hangwa shangazomba ngono abuga utamwenje mratsira konga muno mwenje ngwenda utsende ngono utsende babondo azinga manyeze ze posto zao kazina jo funksione mwenje na telefoni izo wajibu zike harmansi nzia iyo lazima ike harmansi batreswanzia ndo adobira gishiyo haya ikamwe na Adamu afanya hazi kutona kongeli ngulibo wando afanya hazi wandiso walibwa ila devoria haini mdu afanya hazi lazima alibwa idhan gamonzo nsinsi ndiye ukaya utanzia na utamwenje na telefoni ngono na ulibe mafonksioneri wakati wa lazimu izoti ndongozo lazimu prezida shukuriwa prezideka shukuriwa heze logo izo hendi yo devoria nukafanya devoria ya shukuriwa ya remwakotsi shaze lugo prezida kawo shukuriwa ene serikali ya hahe donono wa hiyonsi ekahashindi ha organize sante wanadamu kwa suwanyewe namna ya lazimu masha Allah haukama nadamu hufano kanamo domsomo wa ho wana hei ni mwana ya zalo ya tsikeda ababu nsijuyu shaya some yani kwa mweje nizo soma abungabo unono na msomo iyo de ndreda yansi nizo nzorogo zikadamizwa harumwana amasiwa wa hatu ingeri jirangale maisha ho wanadamu batungwa hazi wanadamu waloko muri walona mvua amboshewa wafanye hazi hamamanga waenshi wakena famije namnamlo na famibo serikali hakawodo binadamu liworanyi sawo abuge yabo ngabo izwa jo himidiwa ngabo izwa tsojo himidiwa abuge abutkanza ni bire banu lifanye message yinu nirudi nashelize ukaya kabatsi mrutuju wa ye mufti al-akbar ikao haviri wakati wame dabdala huja nizi serikali za tende ye mufti mtuku wafahatu ikao gatigo jonjo isimu ya mufti al-akbar ikao yani hazalihana uharmwe hamamvu mji wa haya na mbeni na nsujini na mijijule au kanajwa upresize kanajwa humpresize mji ukaye wa hema siwa yomane
mufti al-akbar wa hema siwa moyo mane ikawo habiri nga sinapanza wakata hezi ya Ahmed Abdalla nuwanrwa hahe haka mufti zenyakati hizo ze periodi hizo hesa haja habiri nga mjwawe hazi ya kaniyo harmayensi ya kimuf baada ke mufti wa heda ula kajaransu ufasira wanrwe Qur'ani na ufanyilanduze mawaidha na ufanyezo ikawa ndo Mwenyezi Mungu yamkusudia uharima uhayati wa hai ngamjao kawende mwalimu rakanaye wende alimu rakanaye ya wasuli daraja mufti al-akbar rimomba wazidu wazato banu yala la mnguya mrehemu heze njema ya tsanga haruma yensi haukaha tsanga njema haruma yensi lazima zivumbulwa haizo imana na kaujenu kutoa hiyo wananyasi wa hamamvu hawandise hamamvu kamili ujao mjiwa haya kamili numjiwa sujini numjiwa mbeni nemiji numjiwa moroni emiji kao imconcerne ne masiwa yomane kamili kaanzeni pase message yobanutse na ukaya heze juhudiza he muftiwu ikawa tabaze kaseti za hengizo yabo wadugwatsi ngo sterehine tafsir al-Qur'an yahe ne faswa hamgu ya kaya mbayo na shile rumbi ya kanishweni yonsi mwanadamu weni mdugene maputo ya hahe ya yo Mwenyezi Mungu si omba Mungu msami sha lazima zenjema watsanga haruma yensi zenjema izo zivumbulwa zenjema izo wandu wazirekonese bamtume sallallahu alaihi wasallam ambokena ndo watushukuria zima mwanadamu ya warenda bahawa ndo kwa jushukura Mwenyezi Mungu abge lazima mufti hamando hii ikawe hesahabiri he hanse tarikhi njema ya hahe wanrado mweshe lazenjema za hahe mwiyo haki ya hahe tumamba udhukuru mahasina mautakum na mdeshe lazenjema wa mfanyani mdozi vumbua bazo wa shafio makaburini zembi za hao mzidaze mgwajaja wasamihi abonge abo mufti al-akbar ikawo habiri ngamjawe tarikhi ya hahe kabatsi mrutsu mjua imaringo ya Kiislamu akauya atendea ya serikali akauji presente mdua he serikali ya mufti ngono haka na mapoto mguna msamihi shaze juhudi yafanya jumoto fasira wanadamu eshiyosha Mwenyezi Mungu haukala lazima mdu yakaurifasira eshiyosha Mwenyezi Mungu besha wanadamu wenji wakaushidunga wenji kwatsina hajanisho sha lazima hafanye haziya hahe ya shifasiri ze darasatu ujurungizo wabwenu uzanzo ni saza atilwa jumunda ajiri haukaha somesa hakane darasa yahe daimo harumwe misiri ya juma ya moroni hakane zi tafsiri za hahe mwezi watu mudaima imarengo ya Kiislamu akauya khutubia abunge tarikhi nku hamanda hiyo abo lazima izo ndezi abwe safanye ziara zahe ngehenzahe reka wandu wonjilana wamvumbua reka kwa jonjiliana sha mwanadamu yefanye ziara zahe nge haroha na ndabo yasoma elimu ifa yo wenji dabo yarumishi hayensi yahe yatendeza njema hoso ni Mwenyezi Mungu abugabo tsikahanza ndege okazi yo inukaya le 17 novembre la ho mwezi ujao 17 novembre 2019 ya ho mwezi ujao hunu ngono ngaba organize wao majilisi makuu kawe majilisi yayo yatendelwa ne hamamvu yatendelwa no mji wa haya ne mijira ivumba abantu ne masiwa kamili ilo nada mupewa zijue kawo mufti wa hatu kare shandugoza hahe yani wanduwa mrehemu inu joshinda yatsange ngabafanywa majilisi kawe majilisi yayo ngajofanywa wale 17 Novembre waharima umra wa 18 ngono arijo odo tahiyatire sivande mwambianiyo sha hunu 18 haruma salilo iho le 17 partir ya 14 eri majilisi yayo ngajopagiwa ngayorganizwao ne masiwa kamili ngayorganizwao ne miji mitukufu ivumbu abantu abo ngabo ngilazimu haina mndu muislamu rambaba ramzazi ramwana ujoshi ya juhudi hizo hamahaba ya hene mufti ya bira mufti wa hatu ya bira rendera atsange mbahindu yabo bayonde na mneshinga zijawaka ofanya mnorganize majilisi
rejo kaendo majilisini resujo kaenda shamndo ashinde yonde mbahindu yajo hito wa Mwenyezi Mungu yende yatilo harumwe madrasa inu madrasa yanzoi wahwa handanezi yozahizi to hifadhwa yabo wanawahe komori wajiwa dozuru madrasa iyo harumwe mji wa haya harumwe hamavu ngejo kali biblioteki nkuu ya uteziwe za fundi zihifadhiwa yabo na aktivite zijodo endeleo harumwa ye plasi hiyo wanadamu wajodo fanya viziti ngabajuka saliza uswali ngabajuka saliza konferansi ngabajuka ndogwa zinjo harumwe biblioteki hiyo haswa teziyo za hemzeye mufti zende za hifadhiwa yabo wanazioni wahahe nuwatu wanazioni wahahe wanrwado birabo wenda westafidi ike tarikhi njema ya hahe ubanu ya alala Mwenyezi Mungu yaje mrehemu abwa yone message na kanza ni pase bano kimrufundi bamimga mweshele ukaya rika watiti sharika ukudoka lantiza za radio hale wakataba ka radio rishie tafsiri ya hahe ristafidi hawinji hosoni mwahe haukaka urenge tafsiri al-Qur'ani he lugha ya kikomori ya hatu ya rambia wandu waka ushinda we mdunga hata mufti Sayyid Tahir ya kahuja yani sosomesa ya Riyadhus Salihina neze darasa za hahe yani wandu westafidi abga yabo haina mwanadamu yetu hanse tarikhi yake kiasi ya shinda na izozo nsipia njema kazi wolo izozo nsipia Mwenyezi Mungu ye kadiwa za njema mwanadamu yafanya hasatan deka hazifanya Mwenyezi Mungu wazifanya Mwenyezi Mungu rekari zamba rekaka karija zamba wesango azunda weho walio azifanya he dunia dokonga zijohamba duniani shaka na hunda ntuda hoso ni Mwenyezi Mungu yonde maana konge lazimuo haina rijoka uzifanya rizifanye Mwenyezi Mungu izo rifanywe he dunia rifanye Mungu izo rifanywe he dini rifanye Mungu bando rijo hunda mavuna emru yenda mbio yapange wanadamu maisha ya hao Mungu bahi Mwenyezi Mungu gujomnika ajiri emru yenda mbio yapange akhira ya hahe Mwenyezi Mungu gujenda yamnike mbebo yonde babi na kanza nione soso kwa leo unu abuga mrujo parse message yinu ngelazimu atifanye ubakhili ya ipiblie ya iveshe mwananya wajoshinda ndo marumwe majilisi yayo wende watojo shinda mbabi mrajo shinda he hundu kadi euro ka 20 euro ka 50 euro ka 100 euro de mbabi mrajo shinda bayo madrasa ndo ya wahwa iyo hamamsihiri umsihiri wahwa wa participe ngawe na ajiri Mungu kwa ya jamba madrasa ya kawenda ya wahwa bakufanywa jumba la ilmu wandu endabo wesoma wenjeza maarifa emrujo tsanga mbindu yabo ngujo hondaneze ajiri za hahe maudu hosoni Mwenyezi Mungu hauka Mwenyezi Mungu amba ukaya wa ahsinu namnipate zema inna Allaha yuhibbul muhsinina Mwenyezi Mungu yahanzo wandu wampatso zema ani zoka zambwa zema ikamru kajazifanya Mwenyezi Mungu ikamru hazifanya ho wanadamu zo hambwa riya abagaina mdo tahadhari ufanya riya mdo afanye ho wanadamu shamdu nafanye zema yake muhsin haukamru muhsin demru yafanya ndongoyo Mwenyezi Mungu hautaraji Mwenyezi Mungu ajende ya mlive abugabar kabira banu kabla he darasal kufanya masihu ripase message yinu reshelezo wandu ahe serikali yatu mbabi rowari tawalia rowanzo waje wartawaliye wanendo gotsido mndu tawala shindo ngondo ukaya ukene jirma ne kapasite ne biswara ya ushinda wende sayensi heze ndogonaza mbabanu uhimole lowana uhimole lezirewe ujule mashababin razi watungie hazi ufanye hata watungie hazi wake hazini ngohono onradu hazi wa hiyonsi ushindo wavembe indua dohula hata wajola wa duniani kwa ya jambezi nyama za hiyonsi lazima zibiriliwa eshijo kauliwa shihifadhiwa eshitojo kauliwa shibiriliwa almuradi zibahari zibiriliwa imisiru ibiriliwa ya virunuma ilekeziwa wanroake na jau ijuka rahafu bando ikawa wanrada mukawa nono wanrwa waneneze nkudi wanrwa waneneze mikrobu izo sonsi pia yo haki ya serikali chatilo tokando watawala iza waze ndawo iza ho wanansi zitrene balakeri mrati tawale bala mraji tawalia shaga jatawala wandu abunge yabo yoneze message jodo birabanu rezi tekeleza
si wa uzamba ngarjodo zamba batsinoramba mritsoka yonsi ikamufuta fanya nayi sito jamba fanya nayi presida yatawala wandu afanya nayi rimwambe ukahafanya nayi na uwe yati uwe on s'en fout. Haya ikema ministry yahe kwatso endando ngarijo wamba ukango endo nayi ikema director yahe ngo afanya udhalimu ngarijo watake kabatsi mrutsojo mwatako harumweda ula nane maranya bao na ritubu bamwe seli dhambi rafanya Mwenyezi Mungu yari adhibu hosoni mwandu watumbifu mpaka wanu hosoni mwe madhalimu yanu shinu sikuri jobe hata uba reje yu binadamu wa hatu reje dini yatu ramba Mwenyezi Mungu sibuzi wallahi sheri tojota walwani mrumwema o wakati huo shimana rata walwani wanduwai daporilo waisi si peplo haukai kaduna afiki ngasinuo ikande zembi ngarizitsimbo mijini kande ze dhuluma ngizo mijini imalahwari ki hadhulma emirayeri ki hadhulma emijidhi iri ki hadhulma emabavu yari ki hadhulma yamo nje daula itiriki lazima daula iriki endi ze dhuluma ngizo haini babaha za association ziriki wanwani kwaze association wazikaza kifu wanwani kwaze zedhamana za mji wakaze miji kifu wanwani kwaze wababa walolo malahoni wakaze malaho kifu wadhulumu wanrasheno wana abonga manzoda ula yunde mfaume mwemaje nonga siwa yiho mijini wa malahoni wa mirani wa mabavuni edepite wabavu haranganyale bavula hahe hakhiyana ministeri yani kwa posto ya ministeri yani henyanganya awe lazima wandu awo pia riwadenose ba Mwenyezi Mungu hangu wadenose riwalaani ba Mungu walaani abugabo lazima zi message zimu kazina ujibiye madhalimu au kazina ujibiye wanafiki sha lazima rirumbe machori zambe bezo nizo mtume ya jozamba banongari rongole yao mtume ngasima porto paroli wa mtume sallallahu alayhi wasallam yonde maana komitore ya ukaya kabatsi mrajojo habanu yanatake au yanideye ikaha nideye abada mtume ikaha natake abo hatake Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu de yamba inadilu huwa akrabu littaqwa kanga mwanzo mtawale wandu na muadili shamsi tawale wandu mwadhulumu wongu de yamba abugabwe kauni hunatake hunipashe hitwa aboka huka hatake Mwenyezi Mungu isabu lahabi adam mtume balatu wada Mwenyezi Mungu mgude ya uziza isabu abu jahali adam mtume Mwenyezi Mungu atu wala hamnambula bonsi abuge kaka mtwanza mdorongola nayi bwandu mwatawala na mfanye uadilifu mro wanadamu ani mbirilo wanadamu wa Mwenyezi Mungu ikamundu mbahindu iyo yatusonsi pia raisi yekali raleda hulahe lejala kuna ujwalula bo raisi ukure numeranya kwa suhula kuna ujokana mshahara mnene wandu shihui uheya na wawo mafunksioneri hatarali jana kwa tsina la ilaha illa Allah yewan warende abwe izo lizelu kwa rijodo zambabanu kazina ujibiyo wanafiki kazina ujibiye madhalimu kafiri wanuwa kwa tsunjia shabane problem giyo no madhalimu wanafiki khasatan kwa Mwenyezi Mungu au kwa binadamu inde maana watsimba gungu notsi wafanywe izwe kaundo wanzao abugabo yoze message na kanzanye behe banu beshelea la weshelezo waritawalia rowabira ngwa watubia msuje kamgujoka watubia nano waliyo hendi dhambi laho na Mwenyezi Mungu direct ngujoli samika utubu sha dhambi laho no wanadamu famihi au mraya au mji kwa jamba daula kamili babu gojoka usamilo jeni Mwenyezi Mungu hata daula ya kamili wakubaliwo samihi umzo mziro batukufu ike daula ya kamili ya masiwa mane uangamizawo uwadhulumu uwatorutirewo uwarowo hitwa uwafunga ubatsina warenda tondo kawamba huridhulumu bahoandwa kuna usamihileka kuja wataha wonsi pia wa usami ranguma na mtiti hata mrumduhazi nondo warejeza zemaliza hawo warejeze posto ya hawai ba haukahu ibe posto ya hawo baringa wena mvu
bahabu kuna utubiwa ni Mwenyezi Mungu maudure maswili ngojojorwa hitwa kango wanzo ngojojopa hitwa ni joka nzopuwe ufungena nzopuwe shakuna usamihilwa ni Mwenyezi Mungu andani hutawala wandu noko atuhanza ngwanzo andwa hwanze hamvu niyo kena ukirimduka dwa samruza mvu yanze mundu imahaba yo hamande imani la ikraha fi din. Mwenyezi Mungu kajwa saza mvu muamini hama habba bayunde saujo uju muabudiyando nduka do imisi wa pistolea swali babo swala keja jokiri abugabu nduka do jirenda mfaume hamvu no anadamu kwatsu mwanza kwele mapesa yo jiva kwele wandu azade wo jiva kwele le gashi ngari jota ngojota jire ha hele gashi sha wanansi abugabu yudeze ruwara kabira banizambe batsinora mba mndu imufti bahe lazima ndo ado mrongo wabo mufti wa hienzi wa daula shawati mufti wa munji kaze logo kazi twende hali ya lazimu noze logori zambobano yende yakawlazimu nemero ya zambe hendi mndwani kwa mufti wa daula abo yesa wane raisi wa daula abo lazima enimbizi jiro harmo yensi yabo mufti de yazirwa haina udhalimu jiro harmo yensi mufti harenge funvu hauka yende ya uhimilia yende ya utinasinyetviri yende ya upuse atudhalimu parihane sha hajojunda kati mufuti ikahemi haka kontrol ya mrudhalimu udhulumu yensi sha kinyume ngwa watinao za sinyetviri ngwa walisoze amini ngwa sao yabo wakansi wa wado wa faria hizi bahasha za hao ni makatikati ya hao ni majumba mema wajo wa shiwayo ikao kwa nau ya enshi raisi mufuti mawaziri serikali kamili hatema raia vangasi haruma berjema ya Mwenyezi Mungu ruwa wakadu ni pia wabira wafu jabari wakadu ni pia wenzao prezida wabira ni pia wenzao juze mfaransa ya rende faransa zema hamvuyu hatema Afrika haro hamze shiraki haro hajuzi ngono shahi hatse tarikhi yahe uharuma yenzi obinadamu kabati mrutu mvumbu wando heze mazahahe Mungu ababange na Mungu yende juhali yendo soni mwa Mungu shaka ubinadamu amtojo ambado wana masiwa wa hatu kabati mrulo komore ya wahanyumba zemazinna zidohabwa ya wahanyumba ya fanyada ya fanyawa nruada hata haba hazelugo hizo ni zijiroko mori wallahi mzee shiraki hapartisipe kawende mru ya kamer de pari ya bazi vil de parila ya bazi menaji za vil de pari pia ya rengo waba ya hatu no wajumba hatu no wababa hatu no wazaza hatu besho abanga ridezi wawo ngono shaha wanika hamayesha ze nyumba za valeri zilo komori zila shirakile yazi waha wanruenda malahuni pia ba wavao ze dagila neno jifaharine ada ila pia shirakide ya watu ovuni hono aba watu jwamba ye kafiri ba wesa wa mprofite henzaye banzema nazitohamba zoza dunia ni ifoza mbabaga si duniani wallahi wa komori ikaulazimu wa uneka wavunzishiwa wa mruja shiraki ya hafa shada hun duniani haukaba nraka rjenda ra akhira wanoa bange wa hemngwa hahe mratsi juamba tsikansinga mrahatso kafiri nsura hatsa kafiri ye isilamu hun duniani sha nsujo iho ya henda ikangi isilamu au kati isilamu ukamgude jo kavalide iho mratsi juanele wanai haina mwanadamu ya urenda zema lazima uzishukurie rekaye kafiri rekaye islamu izo islamu watu do wahamba abugabo tukanzani wene semba biyotseno kaya juzi haho modziwa hao wanadamu wakaubira wateze sinyetiri zao kaya ngari shuhudi yao ka duniani haka mndu mwema abwemba biyo hakundu duniani kakaja tsombeho horendao kana tsombowa shanga mjifahari njire meshefu boka wallahi wa wandu ashashu wandu endada ni komoro harmwe adana mila wajifahari yo wa hamajumba ya kifahari shirakiyatu participate wende ya amboshe wandu hazini ya kauliba wandu ya panga wandu maisha abuge yabwe zema zo hamba yo de ziare za he duniani jabuko tsikansi batsikawone se ziare za mufti al-akbar
ikawa kajumu rifasire Qur'an ubanu yala labaha ngunishwa mwenje ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma wandojoka warenda ndunayi mwanadamu ejwa yansi tarehe njema au yansi tarehe mbi au wanadamu yenuma zahidi ya Mwenyezi Mungu bonsi kawe yansi tarehe njema wanadamu wote jivumbua suwaike ya duniani zile duniani suwaike huzifanya Mungu zirudi ziendelee akhira. Amerika uzifanya za duniani bahi ngazijua hamba duniani hendi wala Amerika wafanya duniani ili wali wa duniani ngabo hadithi al-Qudsi yamba ukaya fa'alu li yuqala wa qad qila zilawa wakauzifanya duniani zilohamba zisanga zambao abo abandu ajoka ansiwe tarehe yahe wandu anzi hezo yafanya wandu aoneseze logo yaze hansi zonsi pia jo wabira yonde dunia amma wapanga akhira dokuba ukwanda dhulumiwa yonde maana koyenia inundrongo nkuu imranzo dunia Mungu yetsojomba imranzo dunia ne akhira Mungu yambe ha ikhlasu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abuga basikabira bantu nibehe message hiyo mwesheleye majilisi mahu yayo ikawemana na renge publicity yinu nifanye za huswe majilisi yanu umti mji maksusu ya kaunu mji wa Mbeni au mji wa mahala kadha madezi kufanyiwa shayan leo ya huswe komori kamili haukawo ide mufti wa hatu namna rabiri wani maraisi wakawo vumbulwa yonde mana rabiri wane mufti mhuoi ila zimori do mvumbua abunge yabo rekemba hindu ngo ibeho harumwe majilisi wawe rekango tsahwema dhamana yani wahe organize majilisi yayo uwabeshemba hindu joshinda zahetsonune kwa hiyo sadaka bangwe ndu wafanye sadaka tunjaria madrasa yo yewahwa eziyo zahe mufti zende ziyehwa yabo nane za activities joka udojiri yabo eni mru yata enero yabo enero hiyo ngejo henda yake nche ya njema maudunsi ya kiyama ya dovumbulwa andro ni Mwenyezi Mungu yarudi wanadamu wao nokaya yani hashuhudia ndongo njema kwa isaujo henda au participe yo Mwenyezi Mungu amba intubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha alfuqaraa fa huwa khairul lakum. Sadaka yojofanya publicite ilo anadamu de kangaranzo anadamu wensi pewa participe iza henu jokafanyana fanye Mungu besho angejulao amalize majilisi zinu ngabo majilisi zikao ngizo munkari hendi bafanywa majilisi zinjiza mji zemalizwe mazimfuwa renge wali izondoko ya participe Mungu kujondoha Mungu shima dhalimu wa nyanganye miji hezi majilisi zafanywa mijini zemalizi tojwa ziheyau zisihi wanrao madhalimu wajuzi libensi hunkuyu eka kwa jabeza waziliba hunduniani. Amma inu madrasa ijo henda yake ya daima haini mwana mkomo ruju wa bira yabo nguju warengeziwa za fundi mufti al-akbar yado stafidi nizo na neze sede neze kaseti za hinga jodo tilwa yabo wanadamu wekansi we stafidi ne tafsiri ya kana faswaha kama ngon mwanu wa kana faswaha rama tafsiri al-Qur'ani nguju jileke vanu ya lala halala bema rehensi tarikh njema batu Mwenyezi Mungu yaje ya solito wanadamu wadori vumbuwe nsuri joroha heze njema rijoka rizifanya heze njema rijoka rizihansi mahala yonde maana kwa Mwenyezi Mungu amba ukaya inna nahnu nuhyi al-mauta hakika rengemia dia ujoba itho wa hafa riwa baithi wa rejezeze rohori waje na akhira jeru walibe wanaktubu ma qaddamu wa atharahum riamrishe malaika waduanziha wadui hansizi athari za heze ngao njema wazi hansi duniani nani zengao mbiwe hansi duniani wanaktubu ma qaddamu wa atharahum mwanadamu ya hansi tarehe njema shangu joenda ya yunde akhira ye hansi tarehe limbi ngujoenda ya yunde akhira hauka imma ngofanywa adilifu duniani imma ngofanywa dhalimu duniani wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Haina mbayundu ifanywa wao harmo hayati wunu ngedhibiti wao ngayanzi wao harmashio mwanadamu ajende ya hundezo yafanya akhira eka hazifanya Mungu gujoli bwembebo eka hazifanya haria hazifanya ho wanadamu ngujwamba yajiduburie yende ya unowandu yakahanza wadumvumiza duniani bawo ndo walona ajiri za hahe na abo kwa na ushinda wa mlibe ngujodunga ye nawo wajonewe sakulwa
usauhar mumro jahannam abanga yabo hainar joka zambabanu eni minaso har joka hinu suhubanu haini mwanadamu ajoka fanya rekande eza hefami ya haho rekanda we rekazo mjini hanyu rekaza heda ula ni lazimu kawo mdu muislamunu ni ukango patso mguzema ya jia ulive risani ridofanya shande zenjema hamungu zembi rizitawe basi meislamu nga sina limiti si meislamu nga sina mpaka mwanadamu muislamu ene anzo afanye ikatofanya yone maana konga rinusu huo ondo wadungoze darasa zinu ikawo ngari wafasiri yao yeze aya za hizi sura za hii Qur'aneni wakati na uwebenulie hali duna ya lazimu ikaye na uwebenulie hali ya lazimu ripange akhira ridojo ukava ngasi harma berjoma na mwenye nyumba wakati ngujo huja yambe engawe yabwa engo stehi ya eba kimbavi shikaku tu stehi ngo nyumba ni hahengo fanya msajaja ngujamba nikela kile yangu wenzaho nondo jayo towe roho yobehe akhira hufanya za tumjibia hufanywa jira ujikani na utabasamu duniani hukahumaswi na urumaze neema za hina ujikiburisha abungu joenda ya ulonje uharmu mro jahannama wal'iyadhu billah abgabo mndo mwenza akili ya utapilie dunia ya hailekeza ijeke njema maudu siku ya kiyama yende ya alibwa abgabo hundu mnaswaha na kaubirabanu wakati unu ni upase echele mrujo parse message yinu mruna tuibesha mwananya yatwijua rekangu joka ushinda yonde bahindu hamguye ye tsange rekaka na kaushinda shana tsombe mufti dua ubanu yalala nguhutajiwe dua wandu amba zenje mazahuwa hafa shawatsidwa amba zembiza hao bazo wataabisha au zotsongeza mnyezi mgawa heli ya usiu shandu tsodwa amba zenjema ikawa fuma islamu insha Allahu ta'ala abunga yabo timizi la message na kaanza ni behebanu ababa hangari jo wamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikeye message ni behebanu wanadamu waishia ware Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bayo amana waitsambaze timwelezanukaya imajlis gajoka le 17 November la homwezi wone haunu uharima au mraya wa 18 ani gabo saliza haiho ngabo msiri bulando ali wenda ufanyeze taktima ngabo sali zilo iho zijulihanao kamro atini yango endo kana utwa wandu wadunga nao edimashijo ka 17 a partir ya 14 wandu wajohinda yabo ngabajo fanyiwa shughuli joka panda mwana yabo discours jo tolwa yabo na waadhi jo fanyishi yabo na ila participation ya heso dakaya ina mndu ya joka ushinda atuemba hindu yabo normal mamro ite harmu envelope beyo njema mratifanye beza neke nabo abele envelope ube hao au tsahedho amana mengo ni mwema dhamana umnike izabaki yabo zibaki na Mwenyezi Mungu ngwaje ile madrasa yo raisi eziwe izo ndizahifadhiwa beyo ngawo muhimu inu mdojo kange na shiyo ngwanzo ashibehe yabo shendesha ke sadaka ya hema udunsi wa kiyama kujojo hibe yeha swelo ya heze kondisio zijoka hipanga. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا رب علمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم.